A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Suma salatu wa salam ala asrafil anbiya'i wa mursalina Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum ya jama'atul muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Amma bad. An kelen ka taga ɲini setigi ala fɛ a kan kisi ka bɔ shaitanɛ dangatɔ in tɔɔrɔ ma. O kɔfɛ an b'an sinsin setigi ala tɔgɔ ye min y'a daminɛ n'a b'a laban. O kɔfɛ an bɛ sɔlili Muhammad Mustafa kan n'o ye kisi ni nɛɛma ye ala k'o jidi a kan. Ka bɛɛ lajɛlen foli silamɛya foli n'o ye assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah an bɛ ala tanu suma alhamdulillah ka sin ka ala tanu alhamdulillahi rabbil alamina. Tanu belebeleba o bɛ sɛmɛ o ala kelen de la. Bi an ka sigi kun ye jumɛn ye? O ye message de ye k'a lase diɲɛ bɛɛ ma. Komi san o san mɔgɔw y'u an dɔnni o ye diɲɛ fan 14 bɛɛ kɔnɔna na. K'a daminɛ Europe la ka taa se Asie ma ka taa se continent américain ma ka taa se pays Maghreb ninnu ma Afrique kɔnɔna o fan o fan bɛɛ lajɛlen mɔgɔw y'an dɔnni o ye. O ye jumɛn ye? San o san ni nin wagati sera an bɛ sigi ka kuranɛ kalanba de kɛ. Ni i n'a fɔ ni minnu ma se ka taa hiji kɛnɛ kan, ni ala ma hiji taga kɛnɛ ala ma nɔgɔya minnu ye, ale ni maa caman fana bɛ yen ni haminako gɛlɛnw de b'u la u sigilen don n'a ye. Anw de ko mɔgɔw kana taa bolitigiw fɛ yen, an de ko mɔgɔ si kana fila fara ala kan, an de ko mɔgɔw ka ala wele. Donc n'o donba ninnu nana se a diyagoyalen don anw kan an bɛ ala wele min kɛ mɔgɔw ka se ka bɔ a kalama. Yani n ka don o kɔnɔ n bɛ foli belebeleba ta ka ɲɛsin n ka abonné bɛɛ ma. Fɛn fɛn kɛ bɛ ka n ka vidéo partager k'a aimer ka tila k'a commenter, ne Sheikh Sherif Abdul Aziz Kaidara ka bɔ Mali la n ka foli bɛ ɲɛsin aw bɛɛ ma. Sara bɛ ala de bolo, ala ka ani aw sara. Kunnaja bɛ ala de bolo, ala ka ani aw kunnaja. Ya Rabbi hɛrɛ bɛ ala de bolo, ala ka hɛrɛ se ani aw ma. Aw fɛn fɛn bɛ vidéo in partager k'a aimer k'a commenter, ala ka barika don ani aw la. Ala ko kɛ ala yɛrɛ ka ala ya bonya kosɔn, ale kuranɛ bonya kosɔn, sɔlu ala rasulullah. O la sisan août kalo ni kalo sara sa août kalo a tile 5 a kan ka bɛn tɛnɛ de ma. A bɛ kɛ seliba kalo tɛnɛ fɔlɔ de. Août kalo a tile 5 o bɛ bɛn lundi de ma. O bɛ bɛn seliba kalo tɛnɛ fɔlɔ ma. Muhammadu Mustafa bangena tɛnɛ. Bon sisan o kalo kelen de arafa fana kalo ye. Donc n bɛ fɛ ka min fɔ aw ye, an ka dɔnniba kɔrɔbalenbaw, an ka sekubaw, jamana kɔnɔ ka kɔrɔ, u tun sigin bɛ fɛn dɔ kan nka nin wagati la a bɛ ɲini ka tila mɔgɔw la dɔɔni parce que sɛbɛ banna baara la, a tɔ kɛra tulonkɛ ye. Bon an ye mun ye u la, an ka cɛkɔrɔbaw y'an lasigi k'a fɔ o don walahi o don ye Musa Jabu don ye, o don ye Duwawu Jaabi don ye, wa o don o ye i n'a fɔ ni hamu mun b'i la n'i y'a ɲini ala fɛ a ka ca ala fɛ ni ala hinɛn'i la o don ala b'o hamu nɔgɔya. Ka bɛn tɛnɛ ma août kalo le 5 août 2019 an kɛ bɛ ka kuranɛ kalanba dɔ labɛn. O tuma na kɔnɔnajɛya don k'a ɲɛsin diɲɛ bɛɛ ma. I ye karamɔgɔ ye o t'a la, i tɛ karamɔgɔ ye o t'a la, i bɛ YouTube sanfɛ o t'a la, i bɛ Facebook sanfɛ o t'a la. Diɲɛ bɛɛ ka bɛɛ wele bɛɛ lajɛlen ka se ka sɔrɔ a kuranɛ kalan in na. Ale bɛ kɛ san kɔnɔ siɲɛ 1 ka bɛn seliba kalo yɛrɛ ma, ka bɛn seliba kalo ma. Est ce que mɔgɔ n'an ye faamu? San o san an b'a kɛ, a kɛra ala ɲɛna. Bilahi n ye kale kuranɛ la, kuranɛ ka bɔ kaleli ma. An y'a kɛ mɔgɔ minnu ye salo na sini olu yɛrɛ bɛ ka weleli kɛ fan bɛɛ ko Haidara ɲinata bɛ cogo di, ɲinata bɛ cogo di. O de la n'a ma ɲɛ ko a bɛ kɛra, an ka abonné caman bɛ olu tɛ nin ko in kalama. Kɔnɔnajɛya yɛrɛ kama ale n'u yɛrɛ bɛ ka an suit. Adamadenya kɔnɔnajɛya de ko to ɲɔgɔn tala don, ka ɲɔgɔn bilasira, ka hɛrɛ lase ɲɔgɔn ma,
k'a sɔrɔ maa si ma degun sɔrɔ o la an ye kalan kɛ minnu ye u b'a dɔn min kɛra a kɔnɔ ala n'a kira barika la an bɛ ala fo ka ala barikada n'i y'a mɛn an ka taa o don ta yɔrɔ la o don ta de cayara bilahi o kuranɛ kalanba kɛra dɔw ye salon ala ye seere ye k'a sɔrɔ olu donna karamɔgɔ min kan ani karamɔgɔ caman bɛ internet kan n'u b'u yɛrɛ fɔ u nana min fɔ de a kɛra ala ɲɛna ko hayidara kuranɛ kalan min n'a bɛ kɛ seliba kalo la ka bɛn a tɛnɛ fɔlɔ ma hayidara an y'a dɔn ko ye wilibali wa musa jago b'a kɔnɔ bilahi a don ni bi cɛ maa min bɔra kaso la a bɛɛ ni kuranɛ cɛ ni ala yɛrɛ tɛ an t'a da dɔn maa joli joli bɛ jamana kɔfɛ n'u y'a participer ka assister papier ko hamiw na baara ko hamiw na n'u sɔnna ka fara an kan an jɛra k'a kɛ bi na ni ala ye papier nɔgɔya olu ye ni ala ye baara nɔgɔya olu ye mɔgɔ dɔw tun bɛ yen olu tun bɛ taa papier ko la u bɛ taa papier ko yɔrɔ la question bɛ poser kunna u ye min k'a la fo ka taa fɔ k'olu yɛrɛ tɛna papier sɔrɔ u yɛrɛ ŋaniya la nka olu y'u sen don kuranɛ kalan na ala barika la walahi bi olu b'a fɔ ko alhamdulillah muso joli joli bɛ yen cɛw bɛ tile ka tugu kɔ n b'i fɛ u girin k'a ye k'a to yen n b'i fɛ u bɛ girin ka muso ye k'a to yen ne ni ala cɛ olu y'u sen don kuranɛ kalan in na u seko ye min ye u y'a k'a la a kɛra ala ɲɛna bi alhamdulillah dɔw yɛrɛ bɛ avion ta ka na ne fo yan k'a sɔrɔ depuis ala k'u da u ma deli k'a ɲɛ danaya dɔrɔn don u ye n ye video la tan dɔrɔn ka danna yastagfuna minanas wala yastagfuna minallah ne ye de fɔ karamɔgɔ ye ni adamadenw y'aw jigi da aw kan k'a b'u dɛmɛ a y'a bila aw kunkolo la ko ala ɲɛ bi aw la wallahi ala ɲɛ bi aw la u ye dɛmɛ di aw ma a k'u dɛmɛ cogo min aw fana k'aw jija a k'u dɛmɛ ten aw bɛ se ka dogo olu la mɛ maa si tɛ diɲɛ kɔnɔ min bɛ se ka dogo ala la bilahi maa tɛ se ka dogo ala la banabaatɔ joli de bɛ yen n'olu tun dan bɛ kɔnɔnafili bana na u ye dɔgɔtɔrɔso hakɛ min kɛ ni ala tɛ mɔgɔ t'a da dɔn u taara fan caman ka visite sugu bɛɛ kɛ u ka bana na ɲɛma sɔrɔ a la nka olu y'u sen don ni kuranɛ kalan in na ala n'a kira barika la alhamdulillah ala sɔnna olu kɛnɛyara mɔgɔ joli joli bɛ yen bɛnbaliya tun bɛ duw kɔnɔ jamana kɔfɛlaw la denw tɛ sɔn u faw ka kuma lamɛnni ma denw tɛ sɔn u baw ka kuma lamɛnni ma fa ni baw denw k'u bolo t'a dɔn b'u kɛ cogo o cogo n'u ye ko o ko ɲini u fɛ ça va pas denw tɛ sɔn fa ta ma u tɛ sɔn ba ta ma u kɛn bɛ denlenkanw ye walahi u yɛrɛ tɛ se ka sunɔgɔ denw ka hami fɛ nka olu y'u sen don kuranɛ kalan na k'an ka kalan kɛ ka dugawu kɛ denbaya ye ala barika la olu denw bɛ don da kelen fɛ bi u bɛ bɔ da kelen fɛ maison tante joli joli tun bɛ foyer kɔnɔ foyer caman bɛ yen y avait des maisons tante là-dedans mais olu ye kuranɛ kalan in participer u y'a assister u seko ye min ye u y'a k'a la ala barika la bi bi na olu ka du kɔnɔna alhamdulillah an b'o fɔ u n'a ɲɔgɔn caman mɔgɔ caman bɛ yen olu bɛ jamana kɔfɛla la ale de bɛ afiriki yɛrɛ u bɛ commerce de kɛ u bɛ jago de kɛ mais jago tɛ ka se ka ɲɛ u bolo commerce u b'a kɛ a tɛ ka ɲɛ u bolo bon o n'a ɲɔgɔn caman an ye kuranɛ kalan in kɛ ka bɛn o don ma i n'a fɔ le 5 août min bɛ nalen o ɲɔgɔn ta ma ala barika la alhamdulillah olu ye ɲɛ sɔrɔ ka jago la maa joli joli bɛ yen olu tun ye balontannaw ye mais u bɛ fɛ ka tɔgɔ sɔrɔ balon na ka ɲɛtaga sɔrɔ balon na ka hɛrɛ sɔrɔ balon na wallahi u y'u sen don k'u bolo don dɔw yɛrɛ bɛ yen n'u mana yɛlɛ terrain kan ka bɔ dɔrɔn olu bɛ bana u yɛrɛ ma dɔw yɛrɛ bɛ yen n'u ye jeu kelen jeu fila kɛ n'u sen ma kari fɛn dɔ bɛ k'u la u ye ko sugu bɛɛ kɛ ça va pas nka olu y'u sen don ni kuranɛ kalan na ala n'a kira barika la bi na alhamdulillah an bɛ ala fo ka ala barikada a dɔw yɛrɛ nana fo ne yɛrɛ fɛ ka na n féliciter so kɔnɔ ne tɛrɛ ne tɛ se foyi la ni ne ko ne bɛ se fɛn na n ye nkalon tigɛ ala ko kuranɛ kɔnɔ a ko la hawla wala quwata illa billahi el alul azim setan ye fanga ta na setigi ni fanga tigi ala kelen pewu de an jigi sɛmɛ bɛ ala de la n'o y'a sɔrɔ an bɛ ka fɛn wɛrɛ bato min ti ala ye n y'a ɲini ala fɛ ala k'o tiɲɛ barisa o kɛn bɛ ka mɔgɔw kɔnɔnafili ko ni mɔgɔ o mɔgɔ y'u nin duwawu in kɛ k'i b'a ye ko tigi mɔgɔ bɛ dilan k'e sigi o ko fɛn dɔ tɛ anw bolo an bɛ ka min fana bato ka fara ala kan wa abonnew ani aw minnu bɛ ka video partager a ye tɛgɛrɛ fɔ ko ne Hayidara y'a f'u ɲɛna ko ni fɛn wɛrɛ de bɛ ne bolo n'o de bɛ ka mɔgɔw mago dilan n'o de bɛ k'a to n'u nana u sen don ko in na ala bɛ k'u mago dilan ni fɛn wɛrɛ de b'a la min tɛ ala ye ala k'u tiɲɛ amaba o n'a ɲɔgɔn caman ba mɔgɔ dɔw tun bɛ yen olu musow tun bɛ jamana kɔnɔ yan u tun b'a fɛ ka u musow lata
extérieur la solution ma sɔrɔ a la u ye ko bɛɛ kɛ kokisɛriw namaratɔw u y'u ka wari bɛɛ dun fo ka n'u sigi u sen samara kɔnɔ o jigi tigɛlen y'u sen don nin ko in na ko k'u ka dɛmɛ kɛ a la walahi a dɔw muso filaw fɛ yen nɔ o n'a ɲɔgɔn caman caman bon dɔw ka denko gɛlɛyara u ye denw ɲini ko u ye den ɲini ka dɛsɛ tu ko den tɛ se ka sigi kɔnɔ na donc den c'est à dire ko den tɛ se ka basigi ko den tɛ se ka basigi kɔnɔ na o n'a ɲɔgɔn caman caman o nana kɛ mun de nana k'a la ala sɔnna a ma olu ka denko ɲɛnabɔra bon adamaden ne bɛ nin de fɔ aw ye yanni ka t'i jigi da fɛn wɛrɛ kan i jigi da ala kan fa'alu lima yurid fɛn min ye ale ala jɛ ale ala b'o de kɛ ne bɛ ka min fɔ aw ye hakilima ye ne bɛ k'a fɔ aw ye ne ye hakilima ye aw minnu bɛ ka ne lamɛn aw b'a dɔn min b'a la ka kuranɛ kalan an bɛna kuranɛ kalan de k'a jigin bilahi a kɛra ala ɲɛna an bɛna kuranɛ kalan ka jama fara ɲɔgɔn kan ka kuranɛ kalan siɲɛ 313 a y'a lamɛn dɛ siɲɛ 313 ne ye kuranɛ kalan ka ban o bɛ dépend ni minnu y'u seko k'a la parce que adamaden bɛ kuma ni ala camancɛ de la n'an nana kuranɛ kalan organiser an bɛ to ka misi faga n'a ye misi faga o b'a yira k'a fɔ minnu y'u sen don a la u y'u seko kɛ a la kosɛbɛ mais ni misi faga sen ma kɛ an ye an bɛ saga faga a la o y'a kɛcogo ye kuranɛ kalan de don k'a yira bɛɛ la fɛn t'a kɔ fɛn t'a ɲɛ an bɛna duwawu de kɛ mais an b'a dɔn duwawu min bɛ kɛ an b'a dɔn duwawu in a tɛ bin bilahi a don karamɔgɔw tɛ min dɔn n b'o f'u ɲɛna le 5 août 2019 ka bɛn lundi ma n b'o de fɔ a y'a bila aw kunkolo la ko musa jabu urahanaw bɛ jigin ya fatafata ya ilu bɛ yen ya fatafata ya ilu ya zara ya ilu ya maula ya ilu ya kafa ya ilu ya damda ya ilu ya tabu ya ilu ya tabuta ya ilu ya maji ya ilu jibril alayhi salam mikail alayhi salam asrail alayhi salam asrafil alayhi salam wallahi bin kale tuguni kuranɛ la ni ye nkalon tigɛ o yala kana tuna maa o maa sen donna ni kuranɛ kalan na i sigi k'a lajɛ ala bɛna kabako min k'i ye n tɛ ala ye n tɛ kira ye wa n tɛ jɔ ala pilasi la ala bɛ hinɛ an na de aw bɛna mɔgɔ mun ɲini an fɛ an ka duwawu k'aw ye ala bɛ hinɛ aw la de k'a dilan o tuma na sa ni mɔgɔ o mɔgɔ ye video in lajɛ n'i b'a fɛ ka don kuranɛ kalan in na kana taa kɔkɔ kana taa bakɔ weleli kɛ ne hayidara ka téléphone numéro la numéro jumɛn de don orange de don hali n'i y'a sɔrɔ a occupé len don parce que téléphone si tɛna jɔ ni min ye video lajɛ o bɛ weleli kɛ ni min ye video lajɛ o bɛ weleli kɛ donc téléphone si tɛna jɔ i bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ n wele n ka téléphone numéro la orange de don 00 223 après 77 90 17 17 00 223 après 77 90 17 17 00 223 après 77 90 17 17 o tuma ni mɔgɔ min y'i sen don kuranɛ kalan na a bɛ kɛ cogo di n'a y'i diya n'i ka mɔgɔ bɛ Bamako yan komi an bɛ Bamako ci n'a y'i diya i seko ye min ye k'a di ka mɔgɔ ma a ka na n'a ye k'a di kalankɛlaw ma parce que kuranɛ bɛ kalan 313 walahi ko nɔgɔn tɛ donc diyagoya de don dépense dɔw b'a la aw yɛrɛ b'a dɔn komi n bɔra k'a fɔ cogo min na minnu bɛ kuranɛ kalan a kɛra cogo o cogo fo ka dɔ di olu ma donc aw yɛrɛ seko ye min yɛrɛ dɔrɔmɛ ma dɔgɔ ba kelen ma ca dɔw bɛ yen dɔw bɛ 5000 ci dɔw yɛrɛ bɛ 7000 ci dɔw yɛrɛ bɛ 20,000 ci dɔw yɛrɛ bɛ hali 100,000 ci hali min ka ca ne dɔw b'o ci ni kuranɛ cɛ o kɔrɔ ye mun ye kuranɛ valeur ti maa bolo k'i bɛna prix dɔ fɔ kuranɛ kalan na n y'o fɔ aw ye ka dɛsɛ kuranɛ valeur ti maa si bolo hali ni min ye 2 ci o y'o tigi seko di n b'a dɔn n'a ye faamu donc n'a bɛ fɛ ka don a la dɔrɔn aw bɛ n wele aw b'aw tɔgɔ ani aw ba tɔgɔ di yan donc aw seko ye min ye aw fana b'a k'a la an ka ko ti dogo ni dogo ko ye koyi k'a fɔ de ko aw bɛna ne yɛrɛ téléphone na ko ne bɛna le kuma wɛrɛ fɔ aw ye min tɛ video in na o tɛ anw fɛ yen o tɛ anw fɛ yen anw ta ye jɛlenya de ye hɔrɔnya de don badenya de don kotoɲɔgɔn tala de don an bɛɛ de ye fa kelen ba kelen n'i tɔɲɔgɔn ye hɛrɛ sɔrɔ i yɛrɛ b'a sɔrɔ n'i tɔɲɔgɔn ye degun la ni sen b'i ye k'a dɛmɛ i fana k'a dɛmɛ donc dɛmɛ min bɛ anw ye k'a kɛ mɔgɔ ye o de ye nin ye walahi o de ye nin ye o tuma na sa an b'a ɲini ala fɛ an bɛ segin k'a ɲini ala fɛ
Allah, et de bika jondo. Allah, et de bika jom mogodo. Allah, et de bika jom ganiado. No ya so Allah badon tigi mami na ya selo anga kurane kala na kaseko kala. Allah ne ba do ko tigi de mogo bitla. Allah mba nyini fe ka to ulu de kaseka nwele o kaseko selo ala. Allah, Allah mbi wele. E de bika jondo munu mogo titla. Allah e de bika jondo munu tatinye. Allah e de bika jondo ko bi degu me na kuti bo akono. Allah kana son fieu nulu ya na video laje uluka nwele kanga do kuyi. Ima fama kara mogo beka ngani do aka kumana. Mogo na mogo binya Allah ka solu de kasima. Mogo na ka do bi jabe Allah ka solu de kasima. Mogo na tatinya mogo tinye. Kana nata obolo fe no fe fio Allah kana to fio kase ama ni Allah fe o tmana sa dati keledo bela jele ka sebe bikila ka bla ikrefe yana o donche e ki seno kurane kala na ki sigi ka Allah ta fle papier ko denko voisiko wala mana hamna ko were bila bana de bila ibi joro do na fe ibi bara yoro do reka saraka dogo ibi fe patron ma do fareka saraka e ni ka patron tika sika pe wala ma yere musoi e ni chetika sika pe wala ma e dembo bolo de tika so kanyere ma foye utika so kawe wala ma ebi fe ka khere ke so mo ye ala tika war no waye do ke dron ala kira de côté salatu wassalam ko islamé ka keleke marfa o ye doudi akana jonna koy wallahi président chaman ka chidon obi min kenye Allah amba kalama menye kale ala ka qur'ane boyana président chaman ka chidon bi se ama obi min do akoda fe ane ba do parce que beba do sigana to la ima famia a président chaman de bi billahi président tali flaka chide obi se ama ka nyinko ina kurane kala ina wa useko yemi obake ima famia mais kuma de mai ko basa signyo ta do soye o e zana de munu bi bamana kan korodo ulu ba fam basa signyo o ta do soye ima fam mo président wero ka chido mbi na jamana kono ambake ambe ake uye wa anseko yemi temena ambake abe ni Coran ja sima deli ka fo kwa nimisara ni koina autrement ça c'est que moi j'aimerais dire dans tout le monde entier. Donc le 5 août nous allons faire une grande lecture du Al-Qur'an. Ce jour là c'est un grand jour dans le mois de grande fête. On dit ça Tabaski, c'est le premier lundi le 5 août. Est-ce que vous voyez ce jour-là, il y a les bénédictions là, c'est ça, les vies seront exaucées quoi. Est-ce que vous avez compris? Donc on demande à tout le monde, toute personne qui veut être, qui a des soucis, même si tu n'as pas de soucis, si tu es riche là, mais tu ne veux pas être pauvre encore, ouvert. Parce que ici, là, c'est ça qui trompe les gens. Les gens qui ont des problèmes, c'est eux qui demandent à des gens de faire des bénédictions. Mais toi qui n'as pas de problème, c'est toi-même qui dois demander aussi à des gens de te faire les bénédictions. Donc, nous allons lire le Coran 313 fois. Après, ce que vous-même, vous avez pu faire comme votre contribution. Est-ce que vous avez compris? Ce que vous-même, vous avez pu donner comme contribution, c'est ça. On ne dit pas un prix dans ça, ça c'est à votre désir. Est-ce que vous avez vu? Donc c'est comme ça, donc j'appelle tout le monde d'écrire cette date, de laisser ça à côté de vous. Donc ce que vous-même vous avez décidé comme aide de faire là-dedans, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez compris? C'est une grande lecture du Coran. Il y a beaucoup de gens qui disent que toute personne qui participe ça, leur vie sera exaucée. Parce que moi j'ai une autre chose que je suis en train d'adorer qui n'est pas Dieu. C'est ça qui est en train de faire que les gens, que leurs vies sont exaucées. Ce que je vous dis et je reprends encore. Si moi j'ai une autre chose qui est à côté de moi que je suis en train d'adorer qui n'est pas Dieu là. Si c'est ça qui est en train de faire, si c'est ça qui est en train d'exaucer les vies là, je demande au tout-puissant Dieu, le grand Dieu, le Dieu qui a fait descendre le Coran, le Dieu qui a envoyé le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, je demande à Dieu de gâter cette chose. C'est que les gens ne comprennent pas. Il faut te soumettre à Dieu, Dieu va te donner des ouvertures. Il dit dans le Coran, وَمَنْ يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Est-ce que vous avez compris?
Donc, c'est les gens qui veulent participer et assister. Donc, si tu veux assister, c'est comment? Tu donnes ton nom et le nom de ta maman. Et ce que toi-même tu peux comme contribution, tu mets là-dedans, c'est tout. Est-ce que vous avez compris? Donc, mon numéro de téléphone, c'est 00223 après 77 90 17 17. 00223 après 77 90 17 17. Donc, je demande à Dieu, les gens que leur vie va être exaucée et qu'ils sont dans un problème ou ils veulent avoir quelque chose, si Dieu sait bien que s'ils sont venus chez nous, ça sera résolu par sa puissance même. Je demande à Dieu que ces gens-là nous appellent et qu'on écrit leur nom et qu'ils font leur contribution. Toute personne qui leur vie ne sera pas exaucée là, je demande à Dieu que ces gens-là ne pas nous appeler à plus de raisons qui vont contribuer sur ça là. Donc, ce que je dis encore, et toute personne qui ment, cet péché, c'est toute personne qui ment pour essayer de tromper les gens en trouvant leur argent. Si tu mens, cet péché, c'est comme quelqu'un qui est en train de coucher avec sa maman au nom de Dieu. C'est ça que Seydina Ali a dit. Moi, d'abord, comme je tromper Koukawari, Seydina Ali ko ibo drome mi o haramu ko jurumu valeri ani mogo bi ka ja ayera wolo bafe ani kaba kono champion wolo ko de lokaka. Donc otmana sa mbe téléphone numéro d'oma na viro la gadron aba to ko foka ba to ko fami to ko seben damene dem metina bit la viro flela dron ibi to ko sebe shala to tafik otmala kan be so baba subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.